Muy buenas a todos, a los viejos y a los nuevos. Yo soy Niharra y voy a ser campeón del mundo en Pokémon GO. No sé cuándo, es un viaje largo y esta es una de las primeras paradas. Será complicado, de las cosas más difíciles que logre en la vida. Y tal vez me muera en el intento, pero si sobrevivo, lo lograré sin duda. Pues nada, mi vuelo retrasado 40 minutos. Empezamos bien, ¿eh? Aunque suene poco humilde, en realidad es una autoconvicción que necesito para la determinación que me lleva a hacer este tipo de vídeos y de aventuras. Luego la vida ya te va poniendo en tu sitio, así que a ver qué nos depara este fin de semana por Barcelona. Próxima estación. Next station. Enllaç amb línia 5 i línia 10 sud. Tren direcció a. Train to zona universitària. Bueno muchachos, ya estoy en Barcelona, no llueve ahora mismo. Como os he dicho antes, llevo una hora de retraso aparte del mental. Increíble, pero me sale todo al revés incluso cuando me lo monto bien. Para que os hagáis una idea, estoy ahora mismo pues a muy poquito del hostal donde me voy a hospedar y que vais a ver a continuación. Para ello pues como veis me he tenido que coger el metro tal para llegar. Estaba lejos del aeropuerto, pero bueno, ya estoy a 10 minutos del recinto de competición, creo. Y esto es lo que estoy tratando de hacer. Estoy improvisando. Literal, acabáis de ver cómo acabo de decidir el equipo final. Los créditos son para Juanjo. Juanjo, un saludo, me ha ayudado mucho a decidirme porque llevaba una semana que no me decidía. No sé si meter a Deoxys o a Medicham, no lo sé. Finalmente me he decantado por Medicham porque es una bestia, siempre ha sido una bestia y ahora mismo pues es el lucha puro más fuerte que hay. Pero bueno, los detallitos ya mañana. Tengo un miedo que alucinas sobre el sitio donde voy a ir porque literal es un sitio de mochileros, una habitación con como 11 literas compartidas con desconocidos. A lo mejor los baños no son un agujero en el suelo como eran en Francia, pero no estoy seguro de si tengo ducha. Bueno, voy absolutamente a la aventura completa. Yeah, I roll up in the club like I'm real sly. Suit and tie on, looking like I'm real fly. See a cutie in the back, looking real nice. Thinking that she's real shy, baby, that's my real type. Walked up and said, hey, can I buy you a drink? Your eyes are nice, smiles bright, man, I can't even think. I won't lie, you're so fine, makes my heart really beat. She looked at me and said, boy, yeah, you're in for a treat, let's go. She said, welcome to the city, where the girls are pretty, where the boys drink whiskey, enjoy getting risky. Estoy como a 40 minutos andando del recinto, así que no me cuesta ahora. Me espero todo lo que habéis visto y voy a ir andando para hacer lo que digo, hostia. Irme después de Puebla. Me he comprado el desayuno. Hostia. Mira, gente. Bueno, pues ya he llegado, es cuestión de ver a la gente que va en Fira India. Estamos ya, creo que es aquí, este es el pabellón de Fira, ¿no? En Barcelona. Tengo malas noticias, chavales, aparte de que he dormido en la parte trasera de un kebab. La cama ha estado bien, he dormido bien, la verdad que sí, no te voy a decir que no. He dormido muy pocas horas, como 4 o así. Y la mala noticia que os tengo que dar ahora es una buena noticia, pero un poco mala deportivamente. Me ha tocado, el enlace del challenge ya está activo, donde salen los emparejamientos, y en la primera ronda ya me ha tocado contra Juanillo. Es el top 1 de España, o uno de los top 1 de España. Pues nada, vamos a ir a jugar, ¿no?
if there's potentially another Shadow Dragonite, you want to be able to hit it hard for some Ice-type damage. But it looks like the first match is going to be kicking off, Amanda. No Shadow Dragonite on the field in these matchups, but we do have that Swampert that you love so much up against that Shadow Gligar. This is a pretty dangerous matchup for the Gligar. We'll have to see how Juanillo chooses to respond, choosing to stay in at least for a little bit here. It looks like we going ahead and looks like almost at that dig and catching the Hydro Cannon on the Lickitung. Nice adjustment there, keeping in the Gligar in a vulnerable spot, but Lickitung going to be able to take this damage really nicely. Hydro Cannon connecting in, barely doing a scratch on Lickitung, and you can just see the damage rocking up as well. This is one of those things where Shadow Swampert, you know, it's a debate whether you want that 20% more because you also take 20% more damage, but the Hydro Cannon didn't do that much to the Lickitung like you're talking about. Lickitung now able to get enough licks in to get that Body Slam off onto the Medicham, which will now continue to counter away, almost reaching that Psychic, going up a little bit over, and we see that Charge Attack priority event, and Medicham throws the Ice Punch into the Lickitung. Yeah, Lickitung trying to go for that Body Slam. The counter's really hurting it. Ice Punch going to be enough to finish it off, though, and get to the knockout. Now you've got Gligar and Medicham on Juanilo's side. I mean, you could bring in potentially your own Medicham, just start farming up a little bit of energy here. Yeah, but I mean, Niharra already has so much energy on that Medicham there. Going ahead and counting, throwing the Psychic, perhaps going for that debuff. Juanillo still has 2 shields left on the team, choosing not to use it on the first one here. We'll have to see. It still does a nice chunk of damage, but at this rate, going ahead and just keep on countering at the Ice Punch and winning this Charge Attack priority. I mean, that was the risk. You had the Ice Punch ready to go, but you were, giving your opponent time to get that Charged Attack ready as well, but winning the Charged Attack priority event and able to get the knockout. But this is very dangerous for Juanillo. A really good read by Niharra with this team line because Cresselia is one of the Pokemon that just completely walls, forcing Juanillo to swap out here and take a Hydro Cannon. This is what the 2 shields are saved for though, Lou. First one going off here, right, as it's throwing an Aerial Ace. Gligar's going to need these shields. Hydro Cannon coming in, going into the first shield. Of course, Gligar being the Shadow Variant is going to be able to get a boost to its attacks, but its defenses as well, going to leave it so vulnerable to something like those Hydro Cannons. But it's going to be a shield on the Swampert as well. Just falling for that bait there, taking a shield, but now being able to throw another Hydro Cannon and forcing that last shield off of Juanillo here. If you look though, this Gligar has so much energy. Will he be able to force another shield here with the dig, or will he be able to... Yes, he's going to go for yet another Aerial Ace bait. Manages to get it in here. This Gligar is ready to go here at the Barcelona special event, forcing another shield from this Swampert. It's used 2 shields against this Gligar that's got another Charge Attack ready to go. Yes, this Aerial Ace is not that effective here against the Swampert, so I don't think it will be quite enough to take it out, but I think he knew he would be outpaced. But oh my goodness! Oh, worse for the wear there, hanging on by just 1 HP to be able to throw this Hydro Cannon into the Gligar. Has so much health, and yet there it goes, down to just a sliver, and comes this Cresselia. Yeah, Cresselia is going to be able to take these attacks. Again, showing why not running the Shadow Swampert here was critical for Niharra, being able to take those attacks and be able to survive on just a little bit of HP remaining. It is now, of course, Cresselia's time to shine. Yes, shining indeed. Throwing this Moon Blast to definitely be enough to take out the Medicham at this stage, and Medicham goes down, and it looks like Niharra may have won game number 1. Yes, Niharra taking the opening game of this opening set. One thing, if you guys are just tuning in, you missed a very exciting matchup where the Swampert was able to hang on by just 1 HP, throwing that Hydro Cannon at the very last second, which was able to basically secure that first round victory for Niharra. But Juanillo is not down and out. Again, this is like a best of 3, so Juanillo has a chance to totally flip this and still come out victorious. And guys, guess what? This is only round 1. Exactly. We've kicked things off in style here in Barcelona. Taking a look at the teams, though, we've talked a lot about the Pokemon that we think are going to come. But I've got a question for you, Amanda. Why is Registeel not one of your picks for this particular matchup? You know, I actually really like Registeel as a Pokemon, but because there is so much of a rise of a Gligar and the Swampert on the team, I think Juanillo just feels it's a little bit too threatening to use it. Going ahead and leading, and this time very successfully getting that against the Registeel. Registeel has to throw 2, sometimes even 3 Focus Blasts to come in, and forcing, going ahead and now swapping into his own Gligar, but this is a Shadow versus a regular. Yes, a Gligar apiece, one of the standout Pokemon in the new meta here in Pokemon Go. The Gligar on Juanilo's side able to get some damage across the board onto the opposing Gligar as it switches for that Umbreon, a fantastic adjustment. Yeah, Umbreon being able to tank these digs, no problem. First one going through here, and as you can see, no shield on the board, and I say this every time, but I love watching Umbreon get attacked with his little paw going up in the air, being able to take it like a pro, and now throwing this foul play. And if you looked, he had really nice timing, being able to throw one more snarl before throwing this, doing the optimal fast attack.
Oh, this is what Umbreon does best. Takes attacks, looks cute, and also deals some damage out as well with those foul plays. The attacking coming, though, from the Gligar, going to be another dig coming into the Umbreon, but it's not going to worry about that. No shield needed on Hunilo's side. You've got Umbreon on the field. Umbreon is on the field, being able to look at all the energy that is stored up, throwing one more snarl, now throwing this last one. And Niharra looks like it's just going to go ahead and let that Gligar go down. Unfortunately, now he has lost that switch advantage that he was hoping for because he had such a bad matchup with that Registeel into the Gligar. Exactly, and now you've got to make a decision. Is it going to be the Registeel or the Medicham? Medicham could come in, start going for those counters into something like the Umbreon, but potentially Juanilo able to make a switch. And you can see we've got the Registeel actually coming in here instead. Yeah, going ahead and throwing just at this point, I think Juanillo thinks chip damage is chip damage. Going to go ahead and get off as many foul plays as I can before this Focus Blast goes through. Focus Blast at this range, as we know, is a super effective move against this Umbreon, so would definitely be able to take it out. Choosing to go for a Zap Cannon instead, which potentially could have lowered the attack of it, and looks like a complete undercharge. I think he's hoping to farm down this Umbreon with lock-ons. Yeah, and it's going to be a foul play coming out, first of all, from this Umbreon, so maybe a couple more lock-ons can be given. As, of course, we know Registeel's going to be able to take that really, really well and go for some more lock-ons into this opposing Umbreon. It looks like it was indeed the perfect amount of undercharge, being able to get almost half energy to get off this next charge attack. In comes the Gligar, but as we can see, look, neither one of these moves are doing that much. Throwing the Zap Cannon, which is resistant against this. However, again, I think he's just hoping for that potential attack debuff. Yeah, this time going for a strong charge on it, though. Even though it's not very effective, it does get the attack drop. That's exactly what the Registeel was wanting here, just trying to apply as much pressure to this Gligar as possible. And now the Gligar is at a dig here. Niharra still has 2 shields left. Looks like he is saving it for that Medicham in the back as the Registeel goes down. In comes the Medicham. Obviously, it's the wing attacks are going to be doing a lot of damage here. And Niharra only has 1 Pokemon left. Got to use the shield at some point. Exactly. Got to protect that last remaining Pokemon here, particularly when it's against that Gligar. But Lickitungu's now joining the fray. It's going to have to take a lot of damage from something like these counters. But Juanilo does have the Pokemon advantage here. Has an advantage as well. Choosing not to use any shields as well. I wonder if there's just oh no, I take that back one. And it's last second shield here. Appropriately shielding up the Psychic and keeping this Lickitung nice and healthy. Just charging up a lot of energy before now throwing this Body Slam into the Medicham. Yeah, Juanilo also almost has a second Body Slam ready to go here. I think just trying to maybe force a shield from the Medicham, or it's going to have to take some damage from a Body Slam. I think with a few more licks and one more Body Slam, it's going to be curtains for that opposing Medicham. Yeah, Medicham going ahead and pretty much conceding the matchup at this point, even though the Body Slam doesn't do that much damage. Medicham is so low health and 2 Pokemon left on the field on Juanilo's side, tying up that score 1-1. This is how we like to start a competition, with an amazing best-of-3 set. You kind of saw it last round with the Gligar against the Registeel, that you have a good pivot Pokemon. Yes. That maybe it doesn't even... You either want to take shield advantage, which means that you end up coming out of that middle matchup with more shields than your opponent, or you want to be able to take that switch advantage where you can line up the Pokemon, or getting right into game number 3, leading that Gligar against the Lickitung here. This is a more neutral matchup, but let's see how these players play it out. Yeah, game 3, and it's a different lead once again. The Licks coming down onto that opposing Gligar, doing a little bit of damage, but critically getting those Body Slams ready to go, and Lickitung able to go for the first charge attack of game 3. We have to remember as well, this is not a Shadow one on Niharra's side, so it's not going to be doing as much damage on the field, just getting up a lot more energy here before throwing, it looks like throwing this dig, but as we've seen many times, Lickitung, a very, very bulky Pokemon, a lot of HP and defense, so it doesn't need to block this up. Exactly, but if you can get it low enough, the Medicham can come and clean up a little bit later on and get some energy, and there we have Medicham joining the field. Speaking of Medicham, you just called it into existence as Niharra used it as a swap, catching this Body Slam onto the Medicham, and let's see how Juanilo's responds. It looks like a Medicham of his own. You know what, I think this is a really smart move, because if Juanilo wasn't sure if there's a Cresselia in the back, this is exactly where he would want to see that Medicham. Exactly, we're just summoning Medichams here on the broadcast. We're going to see the Psychic come off from the Medicham on Niharra's side into the one of Juanilo, going to take a significant chunk of damage, but look at the energy ready to go on Juanilo's own Medicham here. It looks like the Psychic's go in, and it's going to be able to get it before the opposing Medicham. I like this. Juanilo knew from game number 1 that he won that charge attack priority event, meaning that if they are throwing both their charge attacks at the same time, he would be able to throw first, being able to use that Psychic and knock out the Medicham, and now we are in a rougher position, but we have to remember that Gligar, with its fast attack, is going to be able to do heavy damage, but does not want to take this Ice Punch. Oh, it's so much energy already
already stored up, but we're going to see the Gligar going first here. Is it going to be a shield though on Juanilo's side? No, going to let the Medicham go down. That is an interesting play. I'm very curious about it. I mean, the Medicham did not have a lot of health left and maybe did not want to use a shield, but definitely would have also forced that shield or knocked out the Gligar on the other side. In comes the, speaking of Gligars, and we have another mirror here. I think it's all going to come down to this back game as we see this aerial ace come through and Juanilo choosing not to shield it up. He knows that his Gligar is going to be able to take whatever comes in, at least at this range. It's super healthy. Yeah, and even with the Shadow drop on the defense, is going to be able to take this really well. Juanilo wanting to preserve those shields for later on in the match. Now jumping onto the offense though, however, with his own Gligar. Yeah, being able to take this out is going to be huge. He still has a decent amount of energy. In comes this Swampert, though, and as we saw from game number 1, Gligar does not want to take this at all. Both players, though, have 2 shields left in the game. Throwing this aerial ace, since it is a shadow, it's going to be doing 20% more damage, and Niharra looks like he's going to go ahead and just go ahead and take it, but look at that, that's almost down to half health. That's so much damage, although Swampert was pretty healthy beforehand. It's certainly looking a little bit ropey for it now. It's going to be able to go for the Hydro Cannon, though, and of course get that shield on the opposing Gligar that would drop at this Hydro Cannon coming its way. This is one thing about Swampert, is being able to throw these attacks very quickly. It's what we call a spammy Pokemon, but it cannot take so many attacks of its own, forcing it to use the shield now against a Pokemon that should be super effective against, but the Swampert has a lot of energy. It's definitely going to be able to outpace, and now it looks like, oh, the Lickitung's going to come in, try to just do a little bit of chip damage. Meanwhile, Niharra is just charging up to 100 energy, throwing this Earthquake, which will be enough to knock it out. It's whether or not this Lickitun's going to be able to go for the shield. No, it doesn't, so Earthquake's going to come in full force and get the knockout against it. Gligar coming in, but Hydro Cannon is already primed and ready. So is Aerial Ace, however, and it's able to get the knockout on the Swampert. Wow, that was a very, very smart play by Juanilo, choosing not to throw anything because there was a shield left. And what happens in those scenarios is every time you throw a charge attack, but your opponent does not, unless it's on alignment, then they're able to put another fast attack through, gaining just a little more energy. Juanilo saw that there was just so little HP left on his opponent that he said, you know what, I'm not even taking that risk. I think I can fast attack down. It's in the name, fast attack, getting that fast victory towards the end. You know, Swampert in a great position to have maybe gone for another Hydro Cannon, but it wasn't to be. And, you know, amazing there from Gligar, the standout Pokemon from the Pittsburgh Regional Championships, making waves here over in Barcelona as well. And I think this is a really good showcase, as we were talking about our different play styles. If you win the first game, it doesn't necessarily mean you're going to win the best of 3. As we Bueno, gente, bueno, pues eso, que ya habéis visto contra Juan en la primera. Encima me sacan en stream, así que la primera en la frente, amigos, la primera en la frente. Pero bueno, ya os digo, yo prefiero perder en la primera ronda contra un top 1 del mundo, y que es una vida de persona como es Juan, que ganar a 5 personas que apenas saben jugar y luego perder con otra persona que no sea mucho mejor. La verdad que estoy bastante contento y ahora voy a intentar dar todo lo que pueda en las siguientes rondas, en la ronda de perdedores, claro. Así que nada, tíos, os voy contando. Espero no toparme con ningún Victory oscuro. Bueno, me acabo de comer una Magdalena y una Coca-Cola cero porque no me ha dado tiempo a desayunar, de los nervios, de las prisas. Y estoy aquí y quiero que veáis el recinto lleno de carvings. No es gran cosa, pero bueno, mirad el recinto. Perdonad el ruido, pero bueno, a los que estamos aquí dentro nos dan misiones especiales de lo del torneo, ¿no? Tenemos un par, no sé, tonterías en realidad. ¡Cállate ya, hostia puta madre, que me estás cortando el vídeo! Pero salen Gulus, tío, salen Gulus, salen carvings. Podemos hacer 3 cambios especiales. ¡Ah, está gustoso, gustoso! Mira qué carving más bonito he pillado, tío. He puesto a Altaria Mega para pillar los máximos caramelos de carving posibles. Y pondré pulserita mientras no esté. Mira otro carving. Mira, y un Lickitung. ¡Wow! Yes, gustoso, 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 gustoso. Mira, 3 XLs. Mira, mira, mira de carving. Mira qué rico, mira qué rico. ¡Au! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y hay Lickitung también, gustoso. Pues nada, voy a poner mientras no esté compitiendo la pulsera, pues para estar aquí dentro del recinto, farmeando también, claro que yes. Y voy a ir, estoy esperando a mi rival a ver si acaban y empiezo la siguiente ronda. Estoy muy cansado, pero bueno, con ganas. Vamos para allá, venga.
Tab 2 oscuro por aquí. Está guapo porque hay mucho, o sea, hay salas, parece esto Zaragoza, hay salas de un montón de gente entrando. Comentaros que ya está, he dejado de existir en este torneo, ya no he perdido, tío, y lo he hecho de forma, creo que he jugado mal, sinceramente he jugado mal. Mi rival, que era contra Francisquet, él ha sido el rival que me ha eliminado del torneo y ha jugado francamente bien, hay que decirlo todo. Una pena que no estén las partidas grabadas porque es en off stream, porque la verdad que me habría gustado publicarlas y comentarlas. He tenido un fallo, o sea, os cuento un poco cómo ha sido la partida, en la cual he perdido y ya he quedado eliminado. A mí me quedaba Cresselia y ahí la Umbreon. Umbreon con energía, Cresselia sin escudos, Umbreon sin escudos. No sabía si un hierbalazo lo tiraba, así que he ido, creo que pecando demasiado, he ido a por el fuerza lunar y él ha llegado antes y sí, por nada me ha tirado ese juego sucio. Si no, pues habría sido cuestión de IVs y le habría podido ganar. No sé si el hierbalazo lo tiraba, no lo sé, vale, o sea, ha sido esa cuestión. Así que desde aquí pido disculpas porque no he jugado bien. Me siento mal conmigo mismo, la verdad. No estoy incómodo del todo porque estoy contento donde estoy aquí con la gente, pero realmente me siento mal de no haber podido llegar más lejos, no haber podido ganar más partidas, pero bueno, ya he llegado más lejos que el año pasado, no sé. Al final, al haber llegado a la cuarta ronda del bracket de losers, yo puntúo algo, pero claro, también tened en cuenta que es que han sido rivales que no han aparecido, entonces mi única batalla real ha sido con Juanillo y contra este chico, entonces pues bueno, me queda un sabor agridulce como mínimo. A ver, este hombre y yo hemos caído de la misma forma, ¿no? De la misma forma, de hecho hemos ganado lo mismo, que es nada, o sea, 2 gratis, y hemos palmado 2. La primera hemos palmado, luego nos han presentado y luego hemos palmado. No, en mi caso fue no presentado, bueno, palmado, no presentado, palmado. Sí, pero resultado total claro, lo mismo. Exacto. Y nos llevamos 50 puntos igualmente. Sí. No vale ganar, un poco agridulce, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que... ¿Puedo decir lo que quiero de verdad? O... Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, solo tengo un mensaje que decir, es que si hay alguna persona que piensa que en este juego no existe el RPS, nos puede comer los huevos, ¿de acuerdo? Sí, porque ha sido víctima de Cabron junto con Juan. Sí, o sea que... ese charm de Willito duele, ¿eh? Yo lo quería reservar porque claro, como hemos pedido de la misma forma, me ha llamado la atención. O sea que... Bueno, nada. Es lo que nos toca. Y seguir luchando. Bueno, he vuelto al hotel, al hostal donde me alojo, porque, bueno, hay que hacer un parón y vamos a darnos unas duchas, tal, huelo a mierda, literal, huelo a absoluto despropósito, o sea que no va a venir mal un poco de... Por cierto, hace un solazo, ayer estaba lloviendo y fatal y hoy hace un calorazo del 15. En fin, vamos a ver de día el hostal, que no os lo pude enseñar de día. Es esto, es literal, o por lo menos de noche, parece el cuarto trasero de un kebab, te lo digo en serio. Vamos a ver las duchas, vamos a verlo todo y la aventura que eso conlleva. Así que venga, para adentro, amigos. Bueno, estoy evacuando, al baño le damos bueno, tiene su cuidado, está muy limpio, la verdad que sí, comparado con los de Francia. Aquí no están mal, ¿eh? Aquí bien, le podemos dar al baño, yo creo que un 7 o un 8 para el sitio que es, va bastante bien. Estoy pudiendo hacer bien mis necesidades, o sea que creo que lo damos por bastante válido. Y esta es mi taquilla. Bueno, tras una buena siesta, vamos a mirar las duchas. A ver qué tal es la experiencia aquí dentro.
Le doy un 8, ¿eh? Un 8. Bueno, ya está, duchita pegada, me pego una siestita también de 1 hora más o menos. Me ha sentado de puñetera madre, de verdad. Estoy súper animado, he recuperado un montón de fuerza y me hacía falta porque estaba destrozado, no, lo siguiente, muy mal. Y ahora que nos espera la cena de la quedada del regional, pues no te digo yo que no me va a hacer falta esa fuerza. Y por cierto, como digo, las sensaciones muy positivas a pesar de ser lo que es, que parece un kebab por la parte trasera. Sí que es un poquito violento que estés ahí andando en gallumbos y que te encuentres a 5 familias, pero bueno, oye chico, ¿a quién no le han visto el culo alguna vez en su vida, no? Venga, ¿qué esperas, tío? ¡Vamos! ¡Vamos a quemar Barcelona! ¿Ok? Este tío es gilipollas. Me ha tirado de fuerza. Está Serles jugando al revés GBL. Toma un vídeo desde Joder, es que va al revés, tío. Se está jugando el LG. Ganas, ganas. Que si no se juega más. El libro ganaste. Ganó el lead. Está roto. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Pero llevo. Ya perdiste, ¿no? Se llega. Espectacular. Yo no sé qué estoy haciendo. El nivel de intensidad. Es verdad que he sido además los juego Master, que no tiene. Ahora cambio, cabrón, y algo. ¿Cuál es? No, pero te lo farmeas y anillazo. O sea, anillazo. Anillo ígneo. Es que soy especial. Nada, llegas al... Tienes que llegar a... Usuario de Charizard. ¿En qué lado está? Está aquí. Te lo farmeas y anillo al dialga. No investigas. Se gana. Comenta. Dale. ¡No! Para. Mewtwo tiene una certera. Tienes una chance. Llegáis a la vez si Mewtwo tiene una desventaja, que igual te aguanta el... Mira, el Iron Head la aguanta. El Iron Head, ¿no? Tienes una certera, Onda certera es one shot. Si es que eso hay que tapear. No, equipazo. GG's. Equipazo. ¿Vas a ganar? Hombre, obviamente. Ganó. Sobrado. ¿En qué lo estás? Pues en 2500 y pico. Somos triple débiles ahora y ha salido En el otro llevas vigilio, pues no va a debilar. Puedes tirar eso, No, para ti, este viene para ti. Tira. Si lanzas cargado. Tira. Siempre que llega escudo. Es que tienes que hacer a base. He tirado un ¿Tienes el caballito? Bueno, tengo un cargado. Mira, excelente, papu. Agata. La va a escudar, se la suda. Tienes que tirar algo. No es que un hombre no tire. Tira este. No, carga, cabrón, carga. Ah, sí. Bueno. No hay que hacer un undercharge crítico. Tranquilo, no pasa nada, ya me la subirán. No es que... Hay que ganar. ¿Por qué? Pues yo voy a hacer un triple con el de Vicky increíble. A base de todos. Please give a huge round of applause to our runner-up, Panama! The people supporting you here in Barcelona. I would like to say thank you to all the community who is supporting me. Your Barcelona special event champion, it's Vilas! I'll let you just take in a moment and soak up this amazing moment for
Bueno, pues tenemos aquí al señor Patito. Quiero que me digas, no sé, lo que te apetezca, cómo te has sentido. A ver, o sea, depende del momento, ¿no? Un poco. Ahora, pues bueno, estoy digiriéndolo, ¿no? Sí, es normal. A ver. Al final, sí que es verdad, no me estoy excusando ni mucho menos, pero sí que es verdad que por composición y eso lo tenía. No, estaba jodidísimo. Solo el Medicham con puño dinámico, medio equipo de barria. Y luego, a ver, el Medicham. El Medi y que quería tirar de Oxys porque era como lo más safe, pero tenía Sableye. Y si me emparejaba con Sableye era... No querías RPS, claro. Entonces evité ese RPS hasta que ya estaba casi perdido, iba 0-2, tiré de Oxys, la gané. Y luego en la otra fue raro porque tiré Regigigas, o sea tenía Regigigas, sí, pero lo cambié en el último momento a Dewgong. Y pasé de que fuera una partida donde iba a ganar seguro, que era emparejar a que el Dewgong me podía ganar y entonces ya perdía. Y más el bait que me hizo golpe cuerpo tal, complicado. Bueno, pero ¿y qué sensación te queda del torneo? Agridulcilla, ¿no? Un poquitín. Claro, obvio. Ya. Pero bueno, nada, pero cosas que pasan. Es un grande y vas a seguir compitiendo y vas a llegar. Sí o sí. Escúchame. Sí, ¿no? Te lo Que aproveche, chavales. I tried to forget that it was you. I knew it was just the first time. All the mistakes I made, they were so wrong. When the heart breaks and all your faith is gone, the story takes a road you never fought. I never was just of the man I thought. I cannot believe that you're making this to me. No, I cannot conceive that I'm making this to me. Cause I was so not in my role. Ya estamos aquí con este peluchito que ya sabéis que me gusta traerme recuerdos como aquel, pero este es de Barcelona y lo he visto y me ha recordado a que fue el Pokémon por el que abrí mi primer directo hace ya 3 años y pico, buscando Shiny este Pokémon. Lo he visto y he dicho, me lo tengo que traer de recuerdo de Barcelona, tío. Son las 4 de la madrugada del día ya siguiente y es que en cuanto he vuelto del aeropuerto me he tenido que ir a trabajar en mi turno nocturno y acabo de volver literal, o sea que lo he hecho todo un poco al límite, como siempre me gusta hacer las cosas. El caso, muchachos, es que me gustaría, pues eso, despedir el vídeo pues un poco agradeciendo a toda esa gente que ha hecho posible este fin de semana. Lo mejor de todo no es la competición, sino la comunidad que hay detrás de la competición. Si pudiera dar mi punto de vista de todo, el cómputo global habría sido pues prácticamente inmejorable. A aspectos deportivos, pues la verdad que sí que me puedo quejar, no me quedo para nada a gusto con lo que he hecho, sin embargo lo he disfrutado. A efectos aventureros, el tema de hostal al que he ido, cómo he hecho todo, cómo se han ido dando los acontecimientos, la verdad que estoy muy satisfecho, ha sido muy divertido y me lo he pasado estupendo. Luego, como digo, con el tema de la comunidad, sobre todo, es inmejorable. Me habría gustado haber visto a más gente, pero es que he visto a mucha gente. He podido conocer a muchísima gente que antes solo ponía cara virtualmente o un nick sin más. He desvirtualizado a gente, compañera, colega, digamos, streamer como el gran Yul. Yo con Yul aluciné con Super Yul. Resulta que el cabronazo tiene 35 años y yo, para mí, era mi niñito andaluz. O sea, yo siempre he estado convencido de que es mi niñito de 25 años. También he estado con Marcos, increíble. He vuelto a ver a Eusko, qué pena que no haya venido Alex. También estaba Ángel, o sea, estábamos una cuadrilla. He desvirtualizado también a David Petit. Un saludo para él, es un grande también. Y he podido hablar un buen rato con Cabron. Y la gente, yo creo que tiene una idea muy negativa de él. Realmente, poco que hablo con él, creo que es un gran tipo. Más allá de que use la puerca o no la use, luego de la cena y de todo lo que hemos hecho más allá del torneo en Barcelona, creo que también fue inmejorable. Quería dar gracias a la organización que hizo que todo eso se diera, en especial al señor Pascu, que se implicó mucho en ello. También he desvirtualizado al subcampeón del torneo, al señor Patito. Ya habéis visto la entrevista que hemos hecho un poco así dudosilla, pero que al final la persona que hay detrás de ese jugador es muy importante y quería sacarlo. En fin, creo que no me dejo nada. A punto negativo, lo que sí que me gustaría decir es que de cara a otro special event de estos, yo lo que haría es poner más plazas o por lo menos asegurarme de que la gente
vaya a asistir, porque si ya hay pocas, yo estuve a esto de no poder asistir en el último momento, pillé mi entrada, es que me habría dolido mucho que hubiera habido personas como las que ha habido este torneo que no han asistido, habiendo un total de como 15 o más ausencias, y hay gente, mientras hay gente que se ha quedado fuera, que tenía ganas de venir y no ha podido. Eso es lo que me duele, y esa organización tendría que mejorarse, en mi opinión. Por lo demás, yo creo que de 10, todo de 10, y tampoco me voy a extender más. Ahora os voy a dejar unas fotos variadas de todo el fin de semana, que resumen muy bien personas, entrenadores, los lugares y todo lo que nos quedará en el corazón hasta el siguiente momento de volvernos a juntar. Sin más, Gulu y yo nos despedimos. Un besito y hasta el próximo vídeo, babies. Scars of love give us faith and we do not give up. Fighting trust and rage against ourselves. With all my doubts and changes, dangerous soul. I've never felt so high, I used to fake it. Cause everything is changing, everything but you. Cause everything is working out to get us through. I've lost it all before and now I know that nothing is as sure as our show. Cause I cannot believe that you're making this to me. No, I cannot conceive that I'm making this to me. Cause I was so not in my role. And